Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Tining panika fasol dalem ajelasaki perkara se awajibaki adus. Walladzi bantining perkara yujibu se majibaki ponapa alladzi al-ghusla de adus sittatu asya'a panika 6 banyak-banyak perkara. Dadi bab se jelasakina malam semaken Kak Dinto tentang perkara yang mewajibkan mandi besar. Disebutake dalam kitab Fathul Qorib, sesuatu yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Jadi ketika manusia, ketika orang, ketika manusia katebeen 6 perkara nikah, maka manusia nikah wajib mandi raja. Salah satu tining 6, salah satu tining telok tastariku panika tastarik sekutonan fiha dalam salasah ar-rijalu pasira banyak-banyak ring laki wan nisa'u ban banyak-banyak ring bini wahia bantining salasah iltiqaul khitanaini panikah atemona 2 pasonatan. Iltiqaul khitanaini panikah atemona 2 pasonatan. Beda telok perkara se Kak Dima telok perkara Kak Dinto ring laki ben ring bini nikah masuk. Se pertama nikah iltiqaul khitana ini atemona 2 pasonatan, bukan hanya sebatas bertemu mun karo atemu tak wajib mandi raja. Jelasakin nang sarana wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilaji hayyin masoakin perkara seodi wadihin sejelas ghayyabah se bisah mailang pona pahai hasyafatad dzakar de hasyafana ring laki au qadraha otabah sakadra hasyafah. Maksud deh nika bek anu aslina ken usaha jelasakin se maksud iltiqa nika bukan hanya atemu kan atemu nika jasa ngekole tanang kanan ben kacir nika atemu nika bukan hanya seperti itu, tapi ghayyabah hasyafatad dzakar hasyafan ring laki nika kudu pasokakin. Dadi mun pon masuk walaupun sekoni nika pun wajib mandi raja. Nika saya paham sepon keluarga mun si kita keluarga anggap kalau tak paham. Jadi bukan hanya bertemu, bukan benikun karo atemu, tapi kudu pasokakin. Buru wajib mandi.
walaupun tak keluar mani keun masukon nika wajib mandi, keun masukon pun wajib mandi. Mungkin karo atemo nika tak wajib mandi, tapi kudu pasokakin buru wajib mandi. Terus selanjutnya wa inzalul maniyyi ben keluar mani. Nomor 2 wajib kudu mandi raja nika keluar mani. Mun pon mani keluar nika wajib mandi. Keluar mani nika bonikun karo berhubungan suami istri, misalkan nengeneng abayang serah misalkan pah keluar mani wajib mandi. Tedung amimpeh kecilkeun beca congok pah mani nika wajib mandi. Jadi mengeluarkan mani itu bukan hanya berhubungan suami istri, nengeneng keluar nika wajib mandi. Reng bini pada gia keluar wajib mandi. Reng laki reng bini keluar inzal nika wajib mandi. Karena lambek nika beda sahabat Ansor reng bini dari sahabat Ansor atanya dek kanjeng Nabi, bagaimana hukumnya ketika ceketedung ngatelah ca beca, ceketedung ngatelah ca beca, entah nika nang sarong atau dengan rokah, anggap kulur rok dengan cuman semakin. Napa wajib mandi kanjeng Nabi? Enjaan reng bini. Ijawab di kanjeng Nabi, mun beun ngatelah ca beca nang angkep sarong nika wajib mandi. Walaupun kamalamna nika tak etekot tek diselake, tapi pon beudi ca beca pon aropa mani nika wajib mandi. Wajib mandi. Terus selanjutnya wal mauti ben mate. Mun mate nikah wajib pandiin. Orang mate wajib pandiin kecuali mate syahid. Mun mate syahid tak wajib pandiin. Wasala satun bentining telok perkara takhtassu panika khusus biha kalau ben salasa an-nisa'u pasira ring bini. Beda telok hal yang hanya khusus kepada perempuan reng laki nika tak kira. Napa sih pertama wahia bentining salasah al haidu panikah head. Karena reng laki nika tak mungkin head, sehead nika reng bini. Tetimun reng bini keluar dere min farjil mar'ati. Ad-damul kharij min farjil mar'ati nika wajib mandi, tapi ting mare. Ting pon ampet dere nika wajib mandi. Paling cepet ring bini head nika umur senapa? 9 tahun. Tapi 9 tahun nika cek bitong dari Masehi, bitong ria, tapi hijriyah. Jadi mampun hijriyah, umur 9 hijriyah, 9 tahun hijriyah, benih 9 tahun Masehi, nika pun biasana head. Sebelumnya 9 tahun nika corak tak mungkin head ring bini. Deti 9 tahun hijriyah benih bitong Masehi mun head atau belik nika bitong dari hijriyah. Mangkana kudu apal penanggalan hijriyah. Ki mun tak apal lah jongok nang Google jarang banyak semakin. Nang HP banyak aplikasi. Intina bitong nika hijriyah. Dan seharusnya ulang tahun itu dihitung dari hijriyah. Jadi mau dihitung hijriyah corak banyak setua pun. Karena lebih cepat hijri bitong nah. Lebih cepat. Coba deki bitong hijrinya umur sanapa tahun nih kan. Saya bedeneng kanton nih kan. Corak lebih tuaan mun saya asal 6 lekor, mun bitong ke hijriyah bisa jadi 7 lekor. Bisa jadi 10 lekor malah. Karena lebih cepat hijriyah. Benreng laki nikah belik biasanya umur 14 atau 15 tahun. Makanya tengkula andi teori perempuan itu lebih cepat dewasanya ketimbang
laki-laki. Karena mun secara ilmu IPA nika mumpun ring bini head nika pun masa namanya mana puber. Ring laki puber nika umur rata-rata 14 atau 15. Mangkana tun kulan di teori ring bini nikah lebih cepat dewasa ketimbang ring laki. Ring laki umur 20 tahun, ring bini umur 20 tahun, nika mun di congok kedewasaan nah nika lebih dewasa ring bini. Karena dari segi puber nika lebih cepat ring bini. Mangkana tun kula pah andi kesimpulan mun nyari bini mun ring laki nika kudu sing udeun si bini cek si tuaan karena lebih dewasa ring bini. Mun ngabe sedek ke teori head atau teori puber jangan sigi buru neka maksimal won atau minimal nah neka sekitar 5 tahun selisih nah umur ring laki ben ring bini. Anapa? Karena mun pon pada umur segemi ben umur segemi neka pakun lebih dewasa ring bini dari segi pemikiran. Tak partaja ki bukti yakin ki walaupun beda saya tak cocok ki nyaman aja ring teori bukan tidak selalu persis nekun karo penelitian ten gula tibi makanya ring bini ini kan lebih cepat dewasa. Masih kita abini seraan nih kening bitong nyari sing ngudeun cek ngajarnya tuaan karena takut kalah dibesah ring matur mengalak dekat teori head neka rata-rata kacek 5 tahun 5 tahun tuaan si laki ngudeun si bini karena kan repot pada lebih tua si bini deki kalah dibesah naga si bini kan tak nyaman ya anu perembeken si bini tuaan pikirnya si laki nak kanak kan tak nyaman ya karena ring laki ini ke pemimpin rumah tangga umpah kalah ring bini kan tak nyaman ya. Terus wan nifasuh ben selanjutnya ini kan nifas beki pada pembahasan khusus terkait head ben nifas bagaimana minimal masa head minimal masa nifas dan semacamnya. Intinya mun ring bini head ben ring bini nifas nika mumpun ampet dere nika wajib mandi. Terus selanjutnya wal wiladah ben arembi melahirkan. Jadi mun ring bini melahirkan nika wajib mandi. Faslun wa faraidul ghusli bentining banyak-banyak fardunah adus salah satu asya apa nika beda telok banyak-banyak perkara. Ada 6 perkara yang wajib dilakukan ketika mandi. An-niyatu pertama nikah niat. Kudu niat ki. Beniat nikah dan ngulang na boleh. Niat nikah beni yang dilafalkan tapi yang di dalam hati. Mpian make melafalkan nawaitul ghuslah nikah tak cukup. Karena niat nika tempatan nang ate. Mangka namun audu ki nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari dilafalkan ki eko caaki lebih colo eko caaki pah mare tak eko caaki boleh pah langsung ngusap membasuh wajah nika betal wuduun tak sah wuduun ki nika perlu ditegaskan nika karena madhab Syafi'i ini berbeda dalam masalah toharoh dalam masalah bersuci. Makanya tenggulah kutu menjelaskan, mempertegas, mun aniat wudu, niat nika kutu berbarengan dengan membasuh wajah. Karena mun pun menelafat lagi, nengati tak niat, nika kurang. Makanya ketika berwudu, neng lem ate nika akretek, nawaitu napa niat kaula audu terus sampai membasuh wajah. Karena nikah nyaman niat muktarinan bifi'lihi kotu abareng ben kalakoenna mun tak abareng ben kalakoenna sebelumna aniat pah mari tak niat boleh nikah tak sah wuduun pada ben mandi
ben adus pah nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari ila akhirih pah tak niat pole dalam ate pah langsung nyiram nika tak sah adus. Makanya namanya niat itu muktarinan bifi'lihi kudu abareng ben kalakuanna. Mangkana nika kudu jelas mun audu walaupun neng colok nika pun ngocak nawaitul wudu'ah pah ambu tak niat pole pah langsung membasuh wajah nika tak sah wudu'un. Kina pa abeuy namana niat nika kudu abareng ben kalakuanna. Abojeng pun ngocak usolli fardhu duhri ila akhirih pah tak niat pole pah langsung Allahu akbar nika mun ngala madhab Syafi'i nika tak sah. Karena niat nika kudu abareng ben kalakuanna. Ki mun abojeng ketika Allahu akbar nang lem ate nika akretek niat abojenga duhur. Intina niat nikah kudu abareng ben kalakuanna. Mun tak abareng ben kalakuanna nika nyaman benih niat tapi azem mun can batul qorib. Mangkana kudu abareng ben kalakuanna. Terus wa izalatun najasati ben selanjutnya nikah farduna atus menghilangkan najis. Ingkanat lamun bedeh ponapa najasah ala badanihi panikah ingatase bedenah orang semandi. Jadi misalkan mandi raja neng beden ni kebeden najis entah deka capok tamanco atau napa ben semacam mah kemina beji atau kemina selake misalkan gelunah kemina selake maka bersih kade izalah kade bedenah paelang najis kemudian mandi. Tingpon mari bersih soce buruh mandi. Paelang gelu najis kenika. Entah paelang ki campur deki ben najis. Terus wa isolul ma'ih ben made paaing ila jami isyari maring atau bede sakabina obu atau bebuluh wal basyarati ben kolek aing nika kudu pada parata sakabina neng kolek sepadeng nika pada pak cek mun bahasa ribeureun sampai ke halakoti dubur napa nyan ribeureun bahasana sok kersoon nika padepa aing padepa aing nika halakot dubur nika terbunter karo padepa aing pokon pet lempet napa lempitan tubuh nah bener kutu padepa aing le mun koros kan tak pati pedepit lempit teh mun lempo ini kan bede biasana ini kan padepa le aing ini kan padepa pokon lah mangkana neng kesunatan mandi raja atau beadus ini kutu adalku digosok digosok benebah digosok ngaku yano intina ano napa nyamana sap-osap masa sap-osap ki kila pun adel kumun bahasa kita apa digosok nika oso kepi padepa intina bagian se tak padeng ke mata karo padepa oso male aing nika rata karena mun bede aing tak rata nika tak asa adus kutu ulang mangkana mun mandi raja nika kutu oso pet lempet tajan sigi buru kopeng kan beda anu nah pada nih kalaupun pada pak kapi pokoknya bagian pit lempit nih pada pak oso kapi paratah intina mangkana si andi koko lanceng nih pada pak aing beban koko mangkana berde gede nih pak elang gelu men kira ngobuh koko misalkan pah berde gede nih pak elang gelu tak gedean karena tak gede nih tak bisa madepak aing
paelang kapi buru mandi. Mangkana izalatun najasati. Paelang geluh najis. Wa sunanuhu bentining banyak-banyak sunnata mandi. Khamsatu asya apa nika bedelema banyak-banyak perkara. Sigi puru farduna atus semakin sunnahnya atus. Nah apaan selema atas miyatuh panika maca bismillah. Jadi sunat ketika mau mandi jeding nika maca bismillah. Kence sampai niataki maca bismillah nika maca Quran. Niataki maca bismillah nika niat zikir. Karena neng jeding bila pi neng WC nika tak oleh maca bismillah. Mangkana mun maca bismillah jeding cek niataki maca Quran. Karena bismillah nika masuk ke ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah. Nika ayat nika bismillah ada. Mangkana cek niataki maca Quran, tapi diniati dengan zikir. Tak masalah. Pada ben orang head, kan mun secara hukum nika haram maca Quran. Mun maca cek niataki maca Quran tapi niat berzikir. Niat adikir. Makanya misalkan bedereng bini tahfid tako elang apalna maca Quran tak oleh nika maca pun kence niataki maca Quran, niataki berzikir. Kan tak masalah. La dikir pun cek la kulhu, cek la Al-Baqarah, cek la An-Nisa, cek la Ali Imran ben semacam. Wal wudu ben audu oleh sunnata mandi nikah ketika selesai maca bismillah nikah audu. Qoblahu dalam sebelunah al-ghuslu. Wa imradul yadi ben boleh, wa imradul yadi ben macelen tanang. Dan segi puru ad-dalku. Mun bahasa lain nah. Imrarul yadi. Tanang ni kepacelen ka kebeden osso intinya pada pak pun pet lempet nih kak sampai halako dubur nih kak sok kersoon jan segi buru nih kepada pak makli rata aing alal jasati ingatase jasad lapa-lapa osso beden nih kawan. Terus wal muwalatu ban muwalah litulih bersegera. Wa taqdimul yumna ben maka ada anggota sekanan alal yusra ing atase anggota sekacer. Sunnat nikah etoro di anggota sebelah kanan. Seram si kanan kade. Okay. Mun ngeguk canteng nikah seram se anggota se kanan kade. Mari si kanan, ratah si kanan, burung ngale ke anggota se kacer. Mari si kacer baru keseluruhan. Nika afdolul ghusli, keutamaan mandi. Intinya make tak toro di si kanan tak masalah, tapi sesunnat tah nika toro di si kanan. Misalkan kelopai kita masalah karena nika sebatas sunnah. Intinya si wajib kalau kade buru saya sunat. Ben boleh sesunat boleh nika atas list mengulang tiga kali. Lah ulang talo kali mun beda aing, mun subung aing situng cukup. Nika sunat mun beda aing, mun subung aing ki situng cukup. Si penting beden nika pun rata di aing. Karena boros air nika tak oleh lagi ya. Intinya mun aing nika sedeng cukup tak masalah telo kali. Tapi mun aing nika rangkorang tak oleh telo kali walaupun sunat. Karena ada kepentingan yang lebih penting ketimbang mengulang tiga kali. Makanya dalam dunia nikah kudu mengedepankan kepentingan. Kamu benih kepentingan ki, selebih penting. Kepentingan ini repot. Selebih penting. Kamu masih lebih penting, ini kalako. Benih kepentingan, kepentingan ini repot. Selebih penting.
kelaku kade kibade ben aing mun aing pas-pasan rangkorang aing nimur misalkan pas sampian ngulang terlalu kali dengan alasan sunat padahal si putu aing ini lebih banyak maka tak boleh mengulang 3 kali harus mengedepankan kepentingan si lebih penting. Kenapa? Karena aing ini kayak putu aki dari orang lain misalkan cukup misalkan sana liter angkep ke 10 liter pas sempian mandiah dengan berlandaskan sunat 3 kali pas ngulang atau kali elang 10 liter sing inum mah si masaah ben orang keluarga nasi mandia boleh kan usaha boleh kan usaha nyari mangkana mun aing korang ini kata oleh yulang tiga kali harus mengedepankan yang lebih penting yang lebih membutuhkan. Makanya hidup di dunia ini bukan hanya sebatas keinginan tapi kebutuhan. Mana yang lebih butuh maka itu yang kita lakukan. Mon odi nikah hanya berdasarkan kepentingan atau keinginan repot tunya nikah. Karena orang nikah andik kepentingan masing-masing dan mempunyai keinginan masing-masing. Makanya hiduplah sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Mun sesuai keinginan, corai belia kapi satuku. Karena keinginan tero kapi, terowa lebur, repot. Maka hiduplah sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Mun pon putoh tak masalah. Putoh kalampi ngobengi kelampi puto kodung mendeng bini ngobengi kodung cek ring repot mendeng bini alasan tadi kelampi tinggi buka lemari kelampi kepi kan engki kok tadi kelampi kok sekonjeng nah coba buka lemari tak kelampi kepi kok tadi kodung baju buka lemari tak kodung kepi esen. Makanya hiduplah sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Nyaman odi tak boros ke WC kan engki butuh melia napa boleh melia sepeda gimana sepeda mun tak butuh pun je melia itu penganggur kun kero majer pajak pun tahun kan iman WC nah makanya hiduplah sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Faslun nikah bek malam cereng isak bek mudi tak masalah. Faslun wal iktisalatu bentining banyak adus al masnunatu seisonataki sab'ata asyarah panika bedeh 17 guslan ara-ara adus. Mun sigi puruh mandi wajib semakin mandi sunat. Montero oleh kesunatan kimandi. Napaan? Pertama wuslul jum'ati mandi di hari Jumat. Iga gelek ini kan Jumat. Semakin ngaki Jumat, semakin kon sobu bektona. Gelek sebelum Jumatan mandi diniati mandi Jumat nika oleh kan kenjeren karena sunnatul Jum'ah. Mandi yang disunnahkan. Walaupun ring bini sekalipun tak enter ke masjid, tak enter Jumatan, kan tak wajib ring bini Jumatan. Mandi diniati mandi Jumat, nika pada oleh kesunahan mandi Jumat. Bila ring laki sepun wajib Jumatan, masa tak mandi ya? Kini sersietiin. Benih kun karono kol si nyake tak mandi pada nyake tak nyaman kan dia nikah. Intinya tak masalah kun karo sunnah, tak mandi kita masalah, tapi hanya sekadar sunnah. Karena debuna Kanjeng Nabi, mandi tasalah yaumal jumu'ah ghufira lahu minal jumu'ati ilal jumu'ati. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka dosanya diampuni dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang. Kan nyaman
kungkaro mandi isapora tusa ki sapora tusa sekeni mun sirajen ten sekeni ki beni siraje mun siraje tak kira kudu atobat mun sekeni napa sekeni contohnya apa sekeni contohnya tapi kira tipi oh gibah bekerja gibah arasanan nak lupon arasanan ki mentro isapora tuh sana ki mandi Jumat tapi bekto na mandi Jumat nikah ki sebelumnya Jumatan ki lagu tapi pah can semangkenan pah mandi wajib sekali berengakin tak masalah kimun kita bisa mandi wajib mandi sunat gelu anda nih kan mandi sunat gelu mun kita bisa mandi wajib kimun bisa mandi wajib kalau bisa dua-duanya ngapain salah satunya kan dek nikah mun bisa dua-duanya wajib dan sunat ikal laku kenapa masa mau mengambil satu-satunya mengambil dua-duanya sih nyaman mun si bisa mun tak bisa pon coba paksa akin terus wal idaini ben mandi terlasan dua terlasan baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha entah nih keterlasan pasah atau beterlasan aji nih sunat mandi dan segi buru walaupun ring bini kun karo entar ka depor nih sunat mandi bini karo ring laki ring bini juga sunnah kijoran mandi kapi mun semangken cek ring pahadenten tapi diniati mandi loh mandi terlasan benih bukan hanya sekedar mandi biasa tapi diniati mandi Idul Fitri atau Idul Adha kimun tak niat atau le kenjeren makanya gunanya niat nikah makanya mentrole ya pahala terlasan munring bini diniati mandi Idul Fitri atau Idul Adha supaya mendapatkan kesunahan mandi niat ini kepenting loh niat ini kepenting terus wal istisqa ben abojeng istisqa mandi karena melakukan istisqa mandi meminta hujan berdasar pernah apa jeng istisqa berdasar pernah mempraktekkan kau tuh nih praktekkan dia udah mali supaya bisa mengamalkan ilmu kau tuh praktek deh udah kan semakin kan pon ocer lebih lah sekali-kali mempraktekkan istisqa mali pernah uning maksudnya karena ilmu nikah muntah uning ini pasti kelopai kadang muntah pernah diamalkan makanya sekali-kali kita mempraktekkan istisqa pada bentayamum beda saya pernah melakukan tayamum kan tuh beda sobong beda saya pernah tayamum sobong pernah tayamum nikah mesti kita pernah nikah kau tuh dipraktekkan sekali-kali male aku nah kau tuh dipraktekkan sekali-kali si gampang biasa namun saya sering nikah ketika di pesawat atau ketika di dalam kendaraan misalkan dari Mekasen ke Jakarta ini kan tak ambu nih kan bis kan biar kan tak ambu biasanya masuk waktu sholat ini kata tayamum dia kan menjalan tayamum neng kaca kasih galak oh tapi neng korse pokoknya si beda abu coran lepas gini ke tayamum malah pernah mengamalkan ilmu masa gue ngero ajar ini walaupun hanya satu kali kijak praktek zina tapi lagi mau praktek zina praktek roja menjaki ada nikah intinya saya bisa dipraktekkan kita praktekkan wal khusufi ban geraan bulan beda saya pernah apa jeng gerhana pernah
wal kusufi ban gereen are mari kabeh kan iki wal ghusli ban mandi min ghuslil mayyiti karena memandikan mayit. Dadi mun mare mandi mayit nika sunat atus. Banyak ki mare pun ki. Beni mare mate, mare mandiin. Bedean ki. Ki nika sunat mandi. Mumpah pernah mate kan perlu diwawancarai ini. Buk mati ongku. Toko ngoco terus viral lah misalkan. Nah repot. Wal kafiri ban mandinah orang kafir idza aslama nalekana masuk Islam. Muallaf. Jadi membeda muallaf nikah sunat mandi. Tak bahasa meneh karena kanto Islam kafi. Islam kafi. Jadi membeda muallaf, misalkan ketemu ikamah, ketemu beda orang kafir masuk Islam, nikah soro mandi, sunat mandi. Ben gula teroan dia kancah sebeni Islam, Pak Islam mah. Karena kenjeran raja nih kan. Kenjeran raja lah Islam orang. Makanya gula teroan nyari kancah sebeni Islam lagi, kan kita nemu. Beni bukan dengan tujuan napel, tero akan ja'ah, makle bisa mempengaruhi Islam. Karena raja mau masuk reng kafir nih kan, kenjerna. Situng bisa napa pun kenjerna, lebih bah telok, bah lemak siapa Islam. Pasan apa? Aku nih kan. Jadi gula terro kan tak lem nemu lagi kan cereng sebeni Islam. Terro akan ja'ah, bah terro ingin mengenalkan ajaran Islam. Mumpah ende masuk Islam kan nyaman. Kegulan nih kau lebih kenjeran raja. Wal majnun wallahu a'lam.